Oke guys, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang daily and final project for this semester. Ya, topiknya housing estate. Oke, you have to create a pamphlet or somewhat like a poster to sell or to do the marketing to your housing estate. For example, this is the background. Okay, in 2020s, the population of Jakarta has reached over 10 million people go in and out. Totalnya sih nggak sampai 10 million ya, kalau yang tinggal paling about 5. Tapi itu udah trafficnya udah parah banget yang pasti. By the way, this is not Jakarta. Ini China kayaknya deh, atau Korea, nggak tahu lah tulisannya apa. Tapi oke, ini cuma gambar aja, illustration. It is projected that the number is increasing by 1.24% annually. Each year, increase by 1% of 1 million, about 100,000 something, more than 100,000 people. However, high demand houses has made the land overpriced in Jakarta. Pasti ya, this is the rule of economic. When you have so many things, so many people want to buy that house, want to buy the housing estate, the price will be increased. So what you need to do to alter that kind of problem is to create the vertical buildings, right? And also they prefer to locate their homes by Jakarta's neighbors such as Bodetabeknya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten. Sekarang udah mulai Banten. Why? PIK 2 itu di Banten. Itu revolutionary logic, revolutionary strategi ya. Orang nggak kepikir. Biasa kan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Tapi sekarang Banten nambah. Jabodetabek, Ban. I don't know, tapi itu benar-benar out of the box ya. The infrastructure have helped them to travel over these urban cities easily and conveniently. For example, we have the MRT, LRT, Jakarta Bogor udah ada. Terus nanti terakhir kayaknya ada satu lagi Jakarta Bandung 1 jam kereta. Men, itu keren banget. Biasa 3 jam kan. You will work together as a team. Again, as a team, not individually. To develop a modern housing estate concept over limited piece of land. Ya, jadi kita coba overcome the problem ya. Ini namanya project kan based on real situation ya. What is the target? Millennials. Millennials itu di atas kalian sekitar 5-6 tahun udah millennials namanya ya. Ya udah yang udah lulus kuliah sekarang baru namanya millennials. I am one of millennials. Millennials itu 90 sampai 2000-an dah ceritanya gitu ya. You can choose to develop your estate location from 4 neighboring cities of Jakarta. Bukan vertikalnya, bukan bikin di Jakarta, tapi bikin di pinggiran Jakarta. Contoh ya, objektifnya. Nanti ada kasih contohnya. Create a team of 3, bisa campur, harus campur ya, who act as a developer, architect, and marketing of the housing project. And you harus bikin new modern minimalist housing estate. You lihat produknya di mana. You mau contoh di PIK 2, lu datang aja ke marketing office. Coba ya datang iseng, kan ini udah boleh keluar lah, jangan pakai alasan. Officer takut keluar. Awas lu ya ngomong begitu ya. Officer takut keluar, yuk ambil aja brosurnya selesai. Kalau you nggak merasa yakin mukanya, masih kecil lu ngapain minta brosur sama si salesnya, yuk bawa your parents atau bawa siapa gitu ya. And as a developer, you have to develop a concept of new modern minimalist, but ada but-nya, fulfilling the needs of the millennials. Ada kebutuhan yang bisa dipenuhi. Jadi jangan kayak Meikarta ya guys. Meikarta itu proyek gagal. Dia cuma bangun apartemen tapi nggak ada city-nya. Jauh di Cikarang terus suruh ngapain? Katanya ngomongnya doang sih. Bikin kota. Tapi sekarang towernya cuma 2 dan itu baru apartemen doang, belum ada ruko-rukonya. Kalau PIK 2 lu perhatiin deh. Kalau yang pernah naik sepeda di PIK 2 atau yang pernah keliling, lu bisa lihat kok bedanya kota sama bikin satu gedung di ujung kota. Ya. Nah, you should include the location of the estate, facilities, and ease of transport. Tentu ya, ease of transport. To and fro the cities. To and itu to and from, salah. And other important information. Harus ada ya. Jualannya bukan jualan gedung doang, lu jangan jualan rumah doang, jualan infrastructure. Lu paling gampang lihat PIK 2 sih. Udah paling bener lah itu. Dia bikin jalan sendiri, dia bikin pintu tol sendiri, nanti keluar di PIK 2 langsung, bayar sih mahal. Tapi ya, at least daripada lu lewatin market city kan,
Oh ya, Market City yang lewatin peak Chinatown situ pun macetnya ampun tuh. Nah, lu harus bisa bikin sebagus mungkin. Ini ada contoh yang bukan peak 2. Yang di Mediterranean Field. Kota Raja Jayapura. Jayapura, men. Ini mah Papua. Ya udah jangan pakai ini ya. Nanti kasih contoh lain. Kita lihat yang peak 2 aja. Ya. Karena dia di luar Jakarta, pinggiran Jakarta juga. Oke, ini end product-nya yuk bikin copy leaflet aja. Begini aja udah. Tapi harus bagus ya. Ada contoh dekat kampus, Unian, bla bla bla. Sama ada, nah ini juga penting nih, ada mathematical-nya ya. Math-nya. Area-nya, denahnya, plan-nya, layout-nya. Ada use powerful marketing. And you can use either English or Indo. Ya, bebas. Bahasa Inggris atau Indonesia bebas aja. Ya. Nah, application-nya apa? Ratio perimeter of the house between picture in leaflet and real. Ya, between picture in leaflet and real. Jadi compare yang drawing sama yang real gitu. Terus ratio total area-nya sama perimeter ya, 2 aja udah. Installment 10 years. Jadi kalau bayar 10 tahun gimana? Pakai website ya, ini bisa dilihat kok pakai website-nya. Pakai website kpr.com atau kpr.co.id, itu cari aja. Kalau misalnya harga 700 juta dalam 10 tahun, bayarnya berapa? Bagi 10 nggak? Enggak lah, nggak bagi 10 kali 12. Ada kena bunga tenornya, misalnya bunganya 4 tahun, 4%, and so on. Ya. Due-nya 27 Februari 2021. 2022, sorry. Salah guys. 2022. Gila, gue udah tua banget. 2022 ya. Ini ganti, nanti ya gantiin. Finalnya apa? Finalnya presentasi by video. Ya. Presentasinya aja, videonya. Jadi lu nggak usah kerja 2 kali. Pertama kerja pamfletnya, kedua yuk bikin videonya. Uploaded via Instagram, ini ganti lagi 2022, not more than 3 minutes. Ya, ada 2 minutes, 1 minute, 2 minutes juga boleh lah. Eye-catching caption, math project, housing estate. Saya kasih contoh. Ini salah ya, bentar, ganti dulu. Gue ganti tanggalnya ya, tapi nanti aja. Enggak, sekarang aja. Math. Udah, mana ya? Ada. Bentar ya. Wih, kok nggak berubah? Oh, 15 February, mundur. Ya, nggak sampai 2 mingguan lah ya bikin pro ini. Grupnya bebas ya. Nanti lu atur aja sendiri. Ini 5 Maret. Oke, March. Oke, udah nanti dikirim by WA filenya ini. Saya kasih video deh. Gue suka sih kalau ini. Soalnya I also experience how Pick 2 give me apa namanya? Kayak persuade me to buy. Mereka persuasiin banget. Bentar ya, saya cari dulu. Sir. Yes. Ini videonya minimal berapa lama? Videonya not more than 3 minutes. Apa lagi? Nih. Ininya sih. Bikin ini dikasih ya, ini plan layout-nya. Kan beli. Jadi harus tahu, mau beli kosong nih. Beli kosongan harus tahu ya produk yang gue beli itu apa. Yang kayak gini. Ya kecil ya, tapi nanti beli buat apa? Buat invest, buat jual atau buat sewa. Kalau buat tinggal kayak ribet deh. Nah, jadi mereka bikin giniannya, yuk bikin jadi plan layout-nya, perimeter sama area-nya, terus ada square meter, bla bla bla. Simple aja, nggak usah ribet-ribet. Terus handbook-nya nih. Yuk nggak usah bikin sampai kayak gini ya, ini mah terlalu expert lah. Kayaknya dia harus dibukanya di Chrome deh. Oh, kan lambat kan? Nah iya benar, lebih ada keluar semuanya. Kalau PDF itu nggak tahu my PDF kenapa begitu. Nah, mereka bikinnya gini.
Tuh, ini dia kasih jualan ini. Tapi nggak usah sampai begini ya. Yuk bikin 1 lembar, 2 lembar juga nggak apa-apa. Di sini Tower Tokyo Riverside beli di sini contohnya gitu. Fasilitas ada apa aja. Yuk nggak usah sampai di explode kayak gini panjang ya. Ada LRT station, terus Shibuya Shopping Arcade, bla 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 bla, dan and it is real. I buy the Tower F yang di Tower F di sini. City View kalau nggak salah. Mereka proyeknya begini. Ya ada yang bikin gini ya. Ini bukan lagi jadi agent pick 2 ya. Tapi kira-kira gini caranya. Nah, ada ini. Ya, yuk bisa jualannya di compact aja. Ini kan terlalu banyak. Di compact di satu file atau dua gambar. Make as good as possible ya. Ada contohnya lagi dari ini contohnya gini. Mau share yang satu lagi dari Miss Valen yang dia kirimin. Nah, ini produknya anak-anak ya, yang tahun lalu punya ya, last year. Ya. Rumahnya begini. Ini dia ambil dari mana? Dia nggak mungkin bikin lah ini ya. Kalau kecuali parents-nya ada yang arsitek and so on, mereka bikin beneran. Nah, 2 aja selesai. Yes. Ini grupnya harus ada cowok ya? Ya. Betul sekali. Pokoknya mix lah. Kalau nggak bisa mix gimana, ya nggak apa-apa. Yang penting cobain aja dulu. Ya. Coba dibikin dulu, kalau bisa mix. Oke. Itu aja. I want to pause, stop recording.